Ghana for Michia Obibiara, over the Yankopon and Tin and Obibiara, what to be away on count. Na de pabia wo ye no kosoa na ye bon na wo ye na mpese beja kosoa ye bone no na ketua ne ba wonya ne bofua se papa so anasa de papa na wo ye kosoa so ye na se ba aketua no wonya ne bofua kakraka ne so yo Ghana for boys oton yogurt oye carpenter ni oye shushan opamade ototon paste PK ene sa na manema yogurt ene sa na manema ni nyina ezo se wanko adwuma 1 week na komode no wanko adwuma 1 week o se oniska adentia enye se wo mu niska o na mo emududo na no eya omama ehaw na do so ama wo because hawa problem ama adoso ama wo adwuma wo ye na okofa ba ko mienu miensa na agu ne ho so wonso ya men kofa oba ento ho so enti esa na tie twisika wunya obobo na bosome no sa teacher na ketu afra na enu sa bosome no teacher na ketu enu sa bosome no soja ni police na ketu enu yogurt ni sika wunya ede yogurt calculate de wunya na fa ye bosome hwe so wanko duma one day kura isa se dodo na ebinum enye sika na omo de kope ema Ghana for me na du se musu nyansa na musu sika na mujai ema na edi do musu nyansa okọ Arab country na omo ye dwuma yentum ga kase bi sika keto bi na nso omo emprampranhwe ne nsa no ne jot ni sa jimse mo no enu ho jot de omo no mum ba no kwanye obi ama akoma bi na mo no enu ho enti osisu a de benso obesini dan nsa na ore wa wale ne papa be boa no kakra ka dwon no aboa no by Ghana no boys no osisu a odimpna oso na dan fo bagas na ni mieye hwe no kire empra hwe no kire ani bie empra hwe no kire se be man wajimi papa wajimi ezan sa ukoye adwuma na da kwama oba na manadi ezan sa munyina mudi mu ho sweet me se ban po wadi ni yimpa na yede na ne buafu enti we mpo e kire o se oba na momunya fede se posi wo be ma no ezo modi mu ho bie no wo sa kuku sika na da ma no wonse wajimi wesi wudan usef konte wo oba ya ase sweet you won se Ghana for me ma de jimie memfa usika nkoma oba ndi se wanya bi na abros na da mo obi dia sunu no na afia we fra dwuma ase no so bomoden ebo atenase usika no bo na atenase wo ye wo foundation no yie ansa na oba mo obi bia wo ma ne bia na se wo mo bia wo man kakara enti sa na tie nti Ghana for boys no munya sa edie ni ahye wo kɔ no Ghana for me ma ya shewu papa ya e ka se mangwa no ba no kugina ho a enye me ma ne kokodi wakoye adwuma na wakotue sika ukokodi twe nso wajimi eso so dia wo se o mani mo yeden se sika no oboabo no a ngoto proto wo kura ase ngosi ya dan kakra mi kwale dan wonyo ba bi na tena kama eso mo nyesa odi oba bi opeso odi nbi oba bi opeso odi na etwe bi opeso odi na kotiko wudam Ghana for boys ebe odi che sai jimi semo no ene sa na ma no moyi mu firim na opa bra papa bi bo sika wosiso obenya no bobo no fakoku bank nketenkete no na bank bia no sika kakaka bia na wusevu na ode mo na mfa nkase wajimi nkodi 20 wajimi so kodi 20 wajimi a nka bible mo ma ware da no so enka mo so o me yehfo wahu mom kase wajimi na bobo ano na fa ye bibi bobo ano anka sa no se wekura se aho no asase bo ncheda nya den den so woba okurokesi mbeton yogurt ebe bo shushan fisika wunya uya na wode kwa hyawo wode trotto ne makoma ma na wo ma meti ekura so papa te ekura se unya na mo bre emna so se sa jimie no efiri wo usu anyansa wonse lockdown ba ye ho akere wa usu wahu eso nso nyansa enya esan firi wa san kodi esan koto sa jimie no so yobu wa wajimi uye nden kura wajimi yobu wa so utunu fo kasa kire na obeda obeja obu wa uye nden unya je se konania no no ankasa hu ni wajai
Ni nyina wɔ hɔ. Na dodo na so na utumfo utie a obegyae. Nti mna so Ghana for boys na mo yesa no. Munjae, mukɔ ahyewo no munjae. Se wɔn kɔ ahyewo na ɔbaa no kɔgyina hɔ a na sɛ obema bia ma so yɛ na so kɔfie. Ɔbɛkɔfie. Nti we no kyerɛ wo sɛ mo na ahyewo do so no we ni to hye sika wɔ Ghana. We ni kyerɛ wo sɛ boys ni nye sika papa. Mo na ahyewo no ɛkɔ no kyerɛ wo sɛ boys ni nye sika. Se wo nye sika on tumi kɔbɔ ahyewo. Ma no so mɛdɔso am okodi no okodi obi aso nya sika. Ma no so musu munyai saa no. Ɔbaa bi wɔ a wɔse ahyewo no ɔbaa wonye sika ɛsense no bakɔtɔ mpia wota. Ɔbaa kɔtɔ ntɔne ma nketenkete. Ɔbaa kɔtɔ tɔ wache koko ni sa na kaka ho no. Ya wɔyɛ graduate. Nyina wo hu na ɔmbɛsere no ɔmo sere sɛsɛn. Na na do wɔsiesie no kama sɛ ɔpatuo bi a ɔkɔ ne yiri fie. No ko gina kwanchen yenkodi ye ho bra ye obefa woni mu no no mako ni waji mai munya to basi o bra so se ni nyina mujai enko bi ase de baby abe ma na be warewo ma na mo bo hye wo bebrebe ni nyina de baby aye yen ya wale ye na be san awale bi because oba no okohia no nka nyo se me na me ya hye wo da onka nkyerɛ sɛ o medi me makɔte be 5000 onka nkyerɛ so no wabɔ hye wodi me makɔte be 5000 wodi kɔte tinti wodi bida kɔte titi wodi bida kɔte polo wodi bida kɔte yenti wodi bida kɔte abonta wodi bida kɔte sopoli nyina wodi bida kɔte nyina wodi bida so onka nkyerɛ da sɛ bram patwa na me bɔ hye wo onka nkyerɛ da ohu nti me na so sɛ saa ne ma nyina no efiri hɔ emema no wo sika kakra odbabo oba na fa boa no oba na se de emfanya adwuma enti saa na tie me na aso se boys no bugya hye wokɔ na ma no so ejai oba no kɔgyina hɔ na se mema na mo ankɔ a oba kɔtɔn ice water oba kɔtɔn to ne ma nketenkete oba kɔboa na ma no odwom saa abakɔ tuba nkyia kɔtɔn enye sika kakra akɔtɔn jene konsusa akɔtɔ brodo ayesa ana tie nti me na so sɛ saa enema ni nyina mema no bugyae emema ni ya hyewo sen ma no emema no omo ya hyewo san sɛ ayo mo na mo kɔ wande wugina wo na wokɔ na wo do sika akɔ ni makodi mu nyina shutu na kyɛ sɛ wo bema no ɛna wo yɛ ahyewo nini ahyewo kakraka pa nti Ghana no enye ma no na yɛ ahyewo yɛ pa ahyewo a ɛyɛ mema no wo ma mema no ntenana ya no mo ba no ba ho mema no yɛ ahyewo papa san sɛ omo na okoye adwuma na watiska na hye hɔ na wafaka atukwan akɔ baabi a hyewo fo no wo akɔfa nti omo na omo yɛ hyewo pa Ghana boys omo yɛ hyewo papa nti mna so kyɛ saa ne ma no nyina na yɛden yɛtwa so ɛwɔ Ghana yɛtwa so wo yɛ ɔba so a nyɛ wani na yɛ pe bibi so na yɛ bibi nkakra saa o pre ho kwan fa nti we ya futuo am de Ghana boys and girls no Ghana boys and girls futuo no message yo koma Ghana boys and girls pe bibiye na jai ahyewo no na emwa me mo nso amko ahyewo no munya isa sika no mfanye bibi ma mo ho sɛ wo ndi hwe kwar ba ya da fa kɔ children's home fa bo obi ohia ni bi a ɔte umantem hɔ no mfanye adwuma nti esa na tie nti we dey come boys and girls no ti me dibesia obo ade Nyankopɔn enti nanim enkyere obi biara cha